हेले फंक्शन पे गोटे चैलेंज पड़ेगा लक्षे टका चैलेंज है बड़े बड़े जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग आशा होची आपण मैंने बहुत भल थे मोर आटे नुआ फ्रेश ब्लॉग आपको स्वागत जनाऊँगी बर्तमान तो ब्लॉग स्टार्ट कर सकाल 7:30 आज दूसरे शनिवार आज हम स्कूल पिला रिहर्सल आज दिन सारा तो बहुत मजा हम आप भिडियो लगे रुँतु कौन कह आज दिन सब बहुत सारा कम अच्छी अपन जा आज ब्लॉग टाइम भी स्टार्ट करवा मो गाड़ीटा बाहर गोटे पिला गोटे बस पड़े एडे मॉर्निंग प्लान छाड़ देती हम आईसा मैडम हमार बबुल एड्रे पिला खोल टाटा चला बाहर आम आईसा मैडम बही मो ब्लॉग देखो हाँ भल लगे सतरे भल लगे ना मिथर आज तो सूरज गले मुझे कॉलेज स्कूल पिला छाड़ी तू आपको छाड़ जा आम जुआड़े गले रेडी पछड़ पिला ये तो अल्प पिला मात्र आमको अध घंटा लगे साधे आसा डेट पिला जा छाड़े आ फंक्शन के खुशी अच्छे फंक्शन डांस भी आम तो बर्तमान मॉर्निंग पिला छाड़ी पड़ेलु आ फंक्शन चलती बंदा बंदी हो बेड़ा खाली मो मौसा सहित लगुच बेड़ा बेड़ा बर्तमान बैरिकेड लगी आउ कूलर लगे ये बर्तमान पिला रिहर्सल चल आज पिला रिहर्सल सांग बर्तमान देखो आम बैरिकेड आई कौ कम एक पिला ये गोटे गड़ी आसी मैंने एक खुशी होती जड़े फास्ट गड़ी बाहर आउ जड़े गोटे खुशी लगुच चैलेंज कहते पिला कौन कह एम सब 10 पास आउट पिला खुशी गाड़ी पिला गाड़ी 11:12 11:40 है पिला बाहर ना लाइन कहीं जन उठवा दौ खाली भैन पिला वेट कर फंक्शन सब चेयर फेयर पड़े आसला एपटू आ गाड़ी गुड़ा तो सब रखिलु चल घर जा गाधेबा खाइबा देखा कौन कम थे भाई फोन कर आसवा ना 4-5 टक आसवा स्कूल पलैली ये गाधेली चल खाइबा खाइबार आज भात कलरा भजा और डाली मैडम दे बही कैमेरा देखा एक्चुअली भल लगे कैमेरा देख मुझे कड़ा देखा तो देख फिल्टर पकड़ गोरा कर दे आज शोची खाइबा खाइबार देखते तो डाली कलरा भजा खाई सारा शोबा देखा सन्ध्या कौन कम अच्छी सन्ध्या जना पड़ो सांग मैंने बर्तमान खाई शो पड़ू आए आस टाइम आते 5टा बर्तमान भाई मैंने फोन कले भाई भाई नहीं बर्तमान आमर तारिणी बस्त्र भाई कौन किणाई चल जा तो गाड़ी बही जा स्कूल के देखा कौन कौन अच्छी कम भाई तो कहला बहुत सारा कम अच्छे देखा कौन कम अच्छे घर के जा कौन हवा भिड़ लगी रुँतु जा तो गाड़ी भर अच्छे भाई आ भगवान सार जाइए भर को आसतु देखिए कौन नहीं फ्रंट गेट सामने लिखो फंक्शन पे चैलेंज जाफिर गेट रो तब लिखि दो जाफिर गेट बा अपडेट वीडियो वीडियो कोई थोई हां ठीक ये हां चलो हम 3-3 कैमरामैन अछि व्यस्त नहीं मित्र चितन जा सामने रे
ଜାଭିୟର ଗେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବିନି ହଉ ଛାଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖି ହଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଜାବେର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉଟା ଆଉଜା ଟପ୍ ଥୁଆ ହବ ଦୁଇଟି ଆଉଜା ଟପ୍ ଆହୁଜା ଟପ୍ ଥୁଆ ହବ ଯିବ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟେଷ୍ଟ ହମିଂ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟେଷ୍ଟ ହବ ହବ ଯଦି ହମିଂ ହବ ପପୁନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ ଯଦି ହମିଂ ନ ହବ ହମିଂ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ହମିଂ ହବ ତାହେଲେ ପପୁନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ ଯଦି ହମିଂ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ହେଲେ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଇଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହମିଂ ହବ ସବୁ କାମ ମାଗଣା କରିକି ଯିବ ଦବ ଯଦି ନହେଲେ ପପନ ଦବ ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଗ ନା ପପୁନ ଦବ ଚାଲ ଆଗ ସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ତ ଆମର ପଳେଇଛି କୁଲର ଆପଣମାନେ ତ ସକାଳୁ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ବୁବେଇ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜେ ମୁସ୍କାନ ନା କ'ଣ ଡିଜେ ମୁସ୍କାନ ସାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଲଗେଇବେ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଏ ପାଇବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଏ ପାଇବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖି ପଚାବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଏ ନେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ ଖାଲି କହ ବୁବେଇ ତ ଟୋଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେବ ମାନେ ପପନ ଛାଡ଼ିବେନି ବୁବେଇ କ'ଣ ଫାଟୁଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବ ବୁବେଇ ମାରୁନୁ ଚମକି ଯାଇଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା ଶନିବାର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଝାଡ଼େ ଆମର ଏଇଟା ମୋ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ପାଟନା ସେ ପାଖର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ଆଉ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ବାକି ପପୁନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଉଭୟ ହାରିଲା ଟି ମୁସ୍କାନ ଡିଜେ କ'ଣ ହାରିଗଲ ତମେ ଏଇ ରୋଲ୍ ଖାଇକି ହାରିଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଧା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଅଧା ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଖାଇଛି ରଖା ହେଇଛି ଖାଇନି ଏଇନା ଖାଇବି ଆଉ କୁହ ଫଙ୍କସନ୍ କାଲିରେ କାଲି ଆଇବ କା ଆଜି ରେଡି ରେଡି ହଁ ରେଡି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଖାଇଚାଲିବ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ସୁରଜ କାହାକୁ ଅନଉନି ଖାଇଚାଲିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଲ ମୋର ଆଇଛୁ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ବେଲୁନ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଲ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ପୁରା ଆଉ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଭାଇ ଦୁଇଟା କଲର୍ ନା କ'ଣ ଏ ବାବୁଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଲୁନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10ଟା ଆଉ ମାଇଲ ତ ବାବୁ ମୋ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏଠି ଚାଲୁନ ଯିବା ଖାଇବା ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବାଟା ଯାଇଥିବ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ କାଲି ତ ଆମର ହେଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ କାଲି ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାପରେ 1ରେ ହେବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 4ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆମର 2 ଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ଆଉ ଚାଲୁନ ଯିବା ଖାଇକି ଶୋଇବା ଫୋନ୍ ଦେଖାଉ କାଲି ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋତେ ପୁରା ନିଦ ପାଇଲାଣି ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ଦିନ ଆଗ ବେଶୀ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲୁନ ଯିବା ନା ଶୋଇବା ପୁଣି କାଲି ଦେଖାଉ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।